سلام شباب، كنتمنى تكونوا بخير. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا الكوريجي ديال واحد البروبليم عنده علاقه بالالكتروسينيتيك. دونك سي ان سي 2009 ام بي. الوغ بالنسبه للناس اللي باقي عندهم مشاكل في الالكتروسينيتيك، سيرتو بالنسبه للشابيتر ديال الريجيم سينوسويدال فورسي فيلتراج مع لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل، فراه هادو راه جامعهم انايا في واحد الجروب. دونك ديرهم على شكل فورماسيون. اللي بغا يتواصل معايا راه داير لها واحد البخي، راه ثمن مناسب بطبيعة الحال، وفيها حتى دي زيكزارسيس مع الكوريجي ديالهم، وكاين حتى دي اس كونترول تا هما بالكوريجي ديالهم. دونك يعني الجروب راه عامره فورماسيون. دونك توجور لا مواتي انا راه كنحطها في يوتيوب غراتويتمون. دونك بالنسبه للناس كيتفرجوا فيها غراتويتمون، و لوطخ مواتي هي اللي كنبيع. هادشي اللي كاين. Alors, nous faisons le problème d'Yenna. Donc, on considère le circuit à amplificateur opérationnel de la figure suivante. Donc, on dit l'amplificateur opérationnel, le bouclage entre la borne négative et la sortie. On dit deux condensateurs et trois résistances. D'accord, on dit l'entrée d'ILI, on excite l'entrée par une tension sinusoïdale. Et ici, on dit la sortie du circuit d'ILI. Mais alors, je vais l'amplificateur opérationnel est alimenté par une source de tension symétrique non représentée, plus ou moins 15. On suppose que l'amplificateur opérationnel est parfait et fonctionne en régime linéaire. Il fonctionne en régime linéaire, même le schéma d'ILI. Donc, puisqu'on dit le bouclage négatif au sortie, on suppose ensuite que le signal d'entrée VE appliqué à l'entrée du circuit sinusoïdal de pulsation oméga. Donc la première question, étudier le comportement asymptotique du montage aux basses fréquences puis aux hautes fréquences et déduire la nature du filtre. Donc a dit la question, normalement comme le circuit, il y a déduire la nature du filtre sans faire calcul. يعني ماشي تندير la fonction de transfert ديالي انا اللي نلقى la nature، لا خصني من الشيما l'étude ديال le comportement asymptotique en basse fréquence en haute fréquence، نعرف le filtre ديالي واش c'est un filtre passe bas ولا c'est un filtre passe haut ou bien c'est un filtre passe bande. D'accord. Donc بالنسبه la première question اش اللي عندي. Donc غنخدمو on commence par exemple en basse fréquence. En basse fréquence, c'est-à-dire que la fréquence oméga, ou bien la pulsation oméga, tend vers 0. D'accord? La fréquence tend vers 0, c'est-à-dire que oméga tend vers 0. Et donc, ZC à quoi est égal? C'est 1 sur GC oméga. Donc, si oméga tend vers 0, c'est-à-dire que ZC tend vers l'infini. Et donc, si ZC tend vers l'infini, quel est le comportement du condensateur? Le condensateur se comporte comme coupe-circuit, tout simplement. Circuit ouvert. D'accord? Donc, il arrête l'impédance tend vers l'infini. Le dipôle diélique se comporte comme coupe-circuit. Il a une résistance infinie, bien sûr, le courant va être l'échideuse. Ou là, l'inverse, il arrive à Z7 tend vers 0, le dipôle diélique se comporte comme un fil. D'accord? De bâche la rendière, on ressemble au schéma équivalent en basse fréquence. Ce schéma diélique, on a tel qu'il est, et on remplace maintenant les condensateurs par des coupe-circuits. Donc, le schéma diélique va se retrouver. On dit l'amplificateur opérationnel diélique. D'accord? On dit la résistance R3 reliée à la sortie. D'accord? On dit le condensateur, donc un auto coupe-circuit. De même ici, on dit condensateur, un auto coupe-circuit. Et puis on dit la résistance R1. La résistance R2. Donc moins plus. C'est bon, relié à la masse. Ici, on a la tension Vs. Et ici, VE, complexe. Donc, on utilise la notation complexe. Ici, on a la tension Y. Y, par définition, c'est E plus moins E moins. D'accord? Mais d'abord, à quoi est égal Vs? D'accord, donc, je vais dire la loi des mailles. On va partir le point. D'accord? Le point d'y A. ونخصنا نعاود نرجع لها لا لوا دي ماي. دونك خصنا ناخذ سيركوي فيرمي. دونك انا بديت من ا خصنا نرجع لها. دونك ا باغ اكزومبل غنوصل لهاد البوان بي. هاد البوان بي سي اكزاكتومون هي البوان بي اللي عندي هنايا بيسك عندي ان فيل. بي من البوان بي غنوصل لهاد البوان سي. بي من البوان سي غنمشي لهاد البوان دي. وهاد البوان دي سي اكزاكتومون هي البوان ا بيسك انا عندي ان فيل. داكوغ. دونك لا لوا دي ماي شي يقول لي هاد لا طونسيون. داكوغ.
à de la tension, c'est-à-dire Vs, plus la tension aux bornes d'un fil, c'est 0, la tension aux bornes d'un fil, c'est 0, plus à de la tension aux bornes de la résistance, donc il y a un dire vers le bas, UR3 bar, plus UR3 bar, d'accord, plus à de la tension aux bornes de la résistance, plus à de la tension, mais bin C ou T, l'ismina Y, donc plus Y, plus la tension dA, donc fil c'est 0, qui est égal 0. D'accord? Alors, on dit amplificateur opérationnel idéal fonctionne en régime linéaire, implique y est égal à 0. Allez, toujours. Quoi d'autre? Et on a UR3. À quoi est égal UR3? On dit la tension UR3, à quoi est égal? Donc UR3, donc si on suppose, on dit le courant, le courant qui est dans l'amplificateur opérationnel, on a le courant I-. D'accord? Puisque l'amplificateur opérationnel il est idéal, on a les caractéristiques d'un amplificateur opérationnel idéal, c'est que les courants de polarisation I- avec I+, sont nuls. Donc le courant I- est égal à 0. D'accord? Puisqu'on dit un coupe-circuit, il y a le courant I- qui est dans l'amplificateur opérationnel, ou un le courant qui va traverser de la résistance R3. D'accord? Et avec quoi on dit le même courant. Donc à de la résistance DSV I-. Or, la tension au borne de la résistance est égale à R fois il a quand convention récepteur, peut-être ça veut dire moins R fois il a quand convention générateur. On a dit le courant est égal à 0. Donc, de même, UR3 est égal à 0 car I- égale à 0. Donc, finalement, on tire que Vs est égal à 0. Donc, le filtre ديالي شنو دار les basses fréquences قطعوا ما خلاش ليا les basses fréquences يدوزوا. دابا راه اللي نشوفوا les hautes fréquences en haute fréquence HF. Oméga maintenant tend vers l'infini. Et donc ZC 1 sur GC oméga tend vers maintenant 0. Et donc le condensateur se comporte comme un fil. D'accord? Donc on a un schéma équivalent en haute fréquence. Donc on a l'amplificateur opérationnel d'ILI. De même, nous avons moins plus relié la masse, la résistance R3. Voilà des fils ici. Donc on a la résistance R1. Puis ici la résistance R2. Ici la masse, la tension d'entrée. Et ici la tension de sortie. Ici on a la masse. دونك دو ميم حتى هي عندي لا لوا دي ماي هنايا نفس القضيه نبدا من نفس النقطه ونعاود نرجع ليها كي اللي بيقول لك نديرها دير اللي يعجبك ما عنديش المشكل دونك انا بديت من واحد النقطه خص ترجع ليها في لا لوا دي ماي دونك انا نزيد لا طونسيون ايبسيلون ونزيد هذيك لا طونسيون يو ار 3 داكور دونك دابخي لا لوا دي ماي تكون عندي نفس الحاجه في اس بار بلس يو ار 3 بلس لا طونسيون يو ار 3 bar plus y est égal à 0. Donc y est égal à 0 car l'amplificateur opérationnel idéal fonctionne en régime linéaire. Déjà ER3 donc est égal à 0. هذا est égal à 0. La tension ER3 est égale à 0. علاش حيت la tension ER3 c'est exactement la tension au bord ديال le fil. هي هذه ER3. D'accord? حيت هذا لو بوين اللي عندي هنايا هي هذا لو بوين. الا سميت هذا لو بوين ا حتى هذه غتكون ا. ولا سميت هذا لو بوين هنا اللي عندي بي حتى هذا لو بوين سي بي. داكوغ حيت عندي هنا فيل وهنا عندي فيل. دونك او ار 3 راه هي فرق الجهد ما بين هاد جوج نقاط اللي هي في بي موان في ا. دونك هي اللي غتكون عندي هنايا. وحنا كنعرفوا بلي لا طونسيون او بون دان فيل سي 0. دونك او ار 3 est égal à 0. Donc on tire que Vs est égal à 0. D'accord? Donc le filtre ديالي شنو كنلاحظ؟ لو فيلتر ديالي قطع ليا لي باس فريكونس وقطع ليا حتى لي اوت فريكونس. دونك هاد لو فيلتر شنو دار نورمالمون بحال لا غادي قطع ليا لي باس فريكونس وقطع ليا لي اوت فريكونس. دونك غيدوز لي شي حاجه الوسط شي حاجه بين البينات. داكوغ دونك اللي هو سي ان فيلتر باس بوند. كونكلوزيون سي ان فيلتر باس bande. D'accord? C'est-à-dire qu'il douze la bande de fréquence. Donc, là, la première question. Maintenant, la question numéro 2. واحد القضيه حتى هي نسيت ما قلتها لكم بحال مثلا في هذه الكيسيون مثلا هذا لو سيركوي شويه يعني كومبليكي وكذا خص الواحد يرد البال وكذا تقدر تعود دير واحد القضيه مثلا بحال هكا الا عطاوك لا فونكسيون دو ترانسفير تقدر انت تمشي
في الاول تعرف لا ناتور ديال لو فيلتر من لا فونكسيون ترانسفير، وديك الساعه اللي تحاول ترجع لو سيركوي ديالك، يعني المهم كتهرف شي شويه، ولكن المهم على الاقل كتكون متيقن من الجواب تاعك. كتمشي نتا لا فونكسيون ترانسفير. دونك ندير معكم حتى هاد القضيه هادي منها نيت باش حتى اللي عنده مشكل في هادي حتى هي يعني يكون عارف بعدا على الاقل يجاوب بعدا بلي راه لو فيلتر راه يعرفوا بلي راه سيت ان فيلتر باسبوند، واخا كاع ما يديرش هاد الشيما هادي. دونك اش اللي غادي دير؟ غتمشي بحال تعطوك لا فونكسيون ترانسفير تاع لو فيلتر تاعك، يعني انا بنجاوب على هاد لا ريبونس اوترومون. دونك انت عندك لا فونكسيون ترانسفير اللي عطاونا، لا فونكسيون ترانسفير عطاوني سي h0 داكوغ h0 sur 1 plus gq facteur de x moins 1 sur x. مزيان. وحنا كنعرفوا بلي باغ ديفينيسيون h هي لا سورتي سور لونطري، يعني اللي هي vs sur ve داكوغ. وغنجي نخدم نقول اون باس فريكونس، اون باس فريكونس، اون باس فريكونس قلنا اوميغا طون فير زيرو، ولا كانت اوميغا طون فير زيرو راه اكس طون فير زيرو، حيت اكس هو اوميغا سور اوميغا زيرو داكوغ. دونك اكس طون فير زيرو. الوغ سي اكس طون فير زيرو اش فين غتمشي ليا؟ x tend vers 0, donc x tend vers 0, 1 sur 0 c'est l'infini, on dit h0 elle est l'infini, donc c'est 0, donc h tend vers 0. Ou là quand h tend vers 0, c'est-à-dire que vs tend vers 0, implique que vs bar tend vers 0. Maintenant, en haute fréquence, x tend vers l'infini, implique que h tend vers, donc x tend vers l'infini, 1 sur l'infini c'est 0, l'infini, constante elle est l'infini c'est 0, donc de même, h tend vers 0. Et de même, vs tend vers 0. Donc vs est égal à 0 en basse fréquence, vs est égal à 0 en haute fréquence, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un filtre passe-bande. Donc je vais dire qu'il y a rapide. Par contre, هذه هي المهم، هذه كتكون يعني انت راه ضابط عارف اش كدير، ولكن هنا راه كتعرف داكوغ. هذه كديرها في الوسخ باش تاكد من لا ناتور ديال لو فيلتر. دونك انت فاش كتجي كترسم الشيما، فالمهم كتكون بعدا على الاقل عارف راسك اش كدير. Alors maintenant on passe à la question numéro 2. Alors شنو قلنا في la question numéro 2? Appliquer le théorème de Millman aux nœuds A et B et déduire deux relations entre VS, VA et la tension d'entrée VE. Donc on prend le théorème de Millman في le point B et le point A. D'accord. Donc on va le point B. D'accord. Donc la question 2. Donc théorème de Millman في le point B. Donc VB à quoi est égal? VB bar. Donc VB bar théorème de Millman. كنجي كنشوف لو سيركوي ديالي شحال عندي من الشيمان. دونك عندي ها الشيمان الاولاني وعندي الشيمان الثاني. دونك دو شيمان. بيسك عندي دو شيمان غندير عندي هنايا بلس بلس دو تيرم اللي غيكونوا عندي. دونك البروميير شيمان كنحنقص الديبول ديالي وكنشوف البوتونسيال اللي عندي في هاد النقطه. دونك انا عندي سلك تنبقى تابعو حتى تنوصل لهنايا. هنا شنو عندي لا طونسيون في اس. دونك هاد في اس اللي عاطيني راه كامله كاينه في هاد لو بوين هادي. غتقول لي علاش؟ حنا كنعرفوا بلي لا طونسيون هي فرق الجهد، ديفيرونس دو بوتونسيال، سيتادير هو الجهد في هاد النقطه ناقص الجهد في هاد النقطه، والجهد في هاد النقطه ديريكتومون غوليي لا ماس، بمعنى الجهد في هاد النقطه يتيكال زيرو، وبالتالي في اس كامله كاينه في هاد لو بوين. داكوغ. دونك في اس هنايا في اس هنايا في اس هنايا. دونك في بي تيكال في اس على لا ريزيستانس ار 3. دونك في اس بار سور ار 3. داكوغ. بلوس تنمشي للشيمان الثاني كنحنقص الديبول ديالي ونشوف البوتونسيال اللي عندي في هاد النقطه. في هاد النقطه سموه لي سي لو بوين ا. دونك سي في ا سور زد سي. في ا بار سور زد سي على 1 سور les impédances. Donc 1 sur R3 plus 1 sur ZC. Or, le potentiel في le point VB à quoi est égal? Ou le potentiel في le point E-. حيت هنا كنعرفوا بلي هاد le point ديال E-. وهاد le point اللي عندي هنا كنسميوها E+. Donc VB est égal à la tension E- ولا كنسميوه حتى V-. D'accord? Or, Y qui est égal à E+ moins E- est égal à 0. Pourquoi? Car l'amplificateur opérationnel idéal fonctionne en régime linéaire. Ce qui fait que E- est égal à E+. Donc, E- اللي عندي هنايا هي نفسها la tension E+. Donc, il est à chauffe E+. E+, il est relié directement à la masse. C'est-à-dire que E+ est égal à 0. Donc, la tension E+ est égale à 0.
Donc là, quand la tension E plus est égale à 0, c'est-à-dire à qui c'est les 0, donc le numérateur est égal à 0. Donc, bimenan, Vs bar sur R3 est égal à moins VA bar sur ZC. Et donc, VA bar égale à ZC moins ZC sur R3. D'accord? VA bar est égal, c'est moins ZC sur R3 VS bar. Donc, il y a la première relation. Alors maintenant, théorème de Millman, le point A. Alors, le point A indique 4 chemins. Le premier chemin, deuxième, troisième, quatrième. D'accord? Donc, je vais dire VA égale VA bar égale. On va dire 4. D'accord? Donc, on dit terme l'oulani, tani, tel, 4 termes. Donc, VA est égal, c'est VB sur ZC. VB sur ZC. Plus, deuxième chemin, fait le potentiel fait de نقطة اللي هو قلنا هنا اللي هو VS. Donc, VS sur ZC. VS sur ZC. Plus, nous avons la résistance. Le potentiel fait le point ou le potentiel de la masse, c'est 0 sur R2. Plus 0 sur R2. واخا تكون 0 حطها باش ما تنساش هنا 1 sur R2. كاين اللي كيوقع على هذا البروبليم. Puis on dépasse عاوتاني هذا لو ديبول ديالي plus le potentiel في هذه النقطة هو VE. Donc VE sur R1 plus VE bar sur R1. Donc elle a 1 sur ZC plus 1 sur ZC plus 1 sur R2 plus 1 sur R1. D'accord? مزيان. Alors, on a le potentiel في le point B est égal à 0. Le potentiel VB est égal à 0. Donc, هذا مشى ليا وهذا le terme هذا مشى ليا. تبقى ليا implique que VA égale, donc c'est VS bar sur ZC plus VE bar sur R1. Elle a 2 sur ZC plus 1 sur R2 plus 1 sur R1.